positive grade ko ng estudyante nga. Lawin na, marawin. Ala. Sis! Ala, Jesus! Jesus! No, oh my God, Lord Jesus Christ! Sis! Lang, naglinog lang, lang! Jesus Christ! Sis, makatras ka pa. Dili na. Ay, tawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, kusog kaayo ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. Ito, saan na ito? Wala. Away, car, sorry. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Witsa. Oh, Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umaayo buhaton, day? Huh? Wait lang. Tawag ka manang, di. Lang, manaog, mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis, the bridge. Sis, Ha? let's go down. Dili, uy. Let's go down. Panigo naman ang sakinan. Lang, manaog, mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Naog to, sis. Nag-uyog ihapon siya. Wait sa Ay, kung ang akong tasabli bag. pa ta. Lang, ipawon ang